স্টার্ট। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। দাদা লাইনে বিলটা দাঁড়ান স্যার, আগে ঠাকুমাকে ডাকি আগে। बड़ा हरामी हो बेटा। ও ঠাকুমা, লাইনে বিলা লোক আছে। পড়তে বছর 500 ফির আসলে 1500 ফির আছে 1700 ফির আসলে 2200 সারা মুখ পাঁচু দা বাইন্তু মোরে একটা নাই অতই কারণ হ্যাঁ বিপিএল নাইট বলে ফ্রি সারা বাইন্তু মুখ পাঁচু দা গিয়া অতই কে উঠলে ও ঠাকুমা, লাইনে বিলা লোক আছে। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। ওই তুই জানিস রে ছোটবেলা তুই কেমন ছিলিস? কেমন ছিলুম রে? কনা কনা কেমন ছিলুম কনা রে? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। কেন রে, ছোট ছিলিস? आपने 10 से 10 पैसे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।